May gabi mga kaigsunan, welcome no sab sa atong tulumanon takna sa pagtuon ug karong gabi una ubanan kita sa atong pinalangga nga ministerial secretary sa Southwestern Philippine Union Conference wala lain kundi si Pastor Elvin Salarda ug ato siyang paghangyoon sa paghatag sa opening prayer before ta magsugod. So pray. Father, we would like to ask that you will give us your wisdom. So as we discuss with Pastor Pido, your servant, we will be able to share what we have to our brothers and sisters, mga kapaglaom, mga kaigsunan, higala nga nagasunod sa takna sa pagtuon. Thank you, Lord, that your presence will be with us all. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Elvin Salarda. Karong gabi na talaning paspason siguro kay tungod sa naatay mas importante pag yun nga mosunod aning programa, but atong tutukan kining ang memory text no giisgutan din sa Mark 15:34 kay I think last week we actually talk about Mark 14 no. Yes. And so now we move on to Mark 15, but the focus of our discussion is actually coming from this verse which is very kanang familiar sa most of us nga nagaingon dinhi at the ninth hour Christ cried out no. With a loud voice saying, now again, before translate into English, gisulat sa ni into Aramaic, no? Yes. I believe so, no? So, Eloi, I don't know how to pronounce this, but it sounds like that, no? Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is actually translated as, my God, why have you forsaken me? I actually, sometimes I ask this question, ngano pag yung gibutang ni siya nga lingwahe, then at the same time gihubad pag yun sa in English. So there must be a kanang deep and siguro kanang punto ba nga buot i-emphasize sa author kung anong murag there is a repetition but a different kind of repetition kay ang gigamit, of course, the original language, then moving on to the translated version of that original statement, which is actually written or said in Aramaic. So, any takeaway from this, Dr. Elvin? Just your educated assumption. Iloy lama sabachthani, nga gitranslate na, my God, why have forsaken me? Naghang kayo nga mga insights sa tumakuha ni, daghan po kayo mga theologians nga naghatag ni o mga pangunahuna. But if we just simply understand it in a common understanding sa mga liman lang nato nga mga pangunahuna nga because this is the time nga si Jesus gilansang na dito sa cross and before he give up his host, give up niya ang iyang namatay siya, iyahaning gisulti nga mga pulong. It was an idea nga kana bang ang Ginoo na buhi na sa iyahang humanity, nga mamatay na siya sa iyang humanity, o niya si Jesus murag sa iyang humanity, murag makaingon siya ba nga na baka ako'y assurance ani nga assurance ba ko nga mga resurrection, mga resurrect ko ani kay actually kanang mabugtuan ka sa imo nga kinabuhi as human as we are, mabala ka ta og nabatay resurrection pa nga mahitabo o mabanhaw pa bata sa ikaduha nga kinabuhi nga gisaad sa Ginoo. So this was a human nature ni Jesus nga he was so much worried nga nagkaingon gyud siya nga Ginoo nganong imo makongatilikdan. Of course ang ginawa man gyud nagbiya sa iha, but this is now we see the separation of the human nature of Jesus as he enters into the divine nature, because after this he will be resurrected to eternal life. Right, that's a very good kaning takeaway po, no? Kaning in my own pod nga panglantaw ani kaning Eloi lama sabachthani, or my God, why have you forsaken me? I sa ko lang educated nga guess or assumption is I think anong gi-repeat pud ni siya para siguro ma-make sure ginato Pastor Elvin nga bita ang iyag yung kana bitaw dili magud ni siya dili just like what you said, no, very important is nga statement coming from Jesus himself
kay kani nga statement natandaan nimo connected pud ni siya dito sa remember katong ingon niya kung pwede Iskap, diskap. kung pwede ipalapason lang ni nga dili unta ni siya mahitabo sa karon nga higayon kay murag nabo koy kahadlok or whatever that is, no, and a human expression when being kanang confronted by such kind of kanang dako kay nga sana kanang hagit sa yang kinabuhi. And so this is it still continues to affirm what he said previously. So nabot na sa ninth hour. The ninth hour means this is an idiomatic expression nga kanabitang katapusan na gyud ni mga panahon nga nagi kay harapon nga very crucial kay nga butang nga panghitabo. So that is the meaning of ninth hour is an idiomatic expression. So again for me gi-repeat ni siya para masigurado siguro nato nga ang meaning niya nga dili gini siya matagaan og lain nga meaning except this meaning alone, no, kay so gibutang ang Aramaic. At the same time, gibutang po ang translation sa Aramaic nga statement para gibitaw nga dili masayop. Dili kita masayop sa paghatag sa atong kanang panghuna-huna or sa atong pag-analyze sa agian ni Kristo by actually looking into this statement. So I think that that to me is very very important. Let me add some idea, no, insight here. Nga kung dili siya biyaan sa Ginoo, dili mamatay si Jesus. Okay. Because he is connected with God. So, muna siya nga, why you have forsaken me? Because the Father will really have to forsake him. Aron nga, ma-fulfill niya ang mission. Okay, good. Nga mamatay siya. So you're now dealing into the meaning of the word. Yes. Aron nga mamatay siya para ma-fulfill niya ang mission for the redemption of humanity. Because if Jesus will not die, ang atong sala, magpadayon because Jesus has to die para nga ato pong mga sala nga gisangat nato ni Jesus because he is the sin bearer muuban po pagkamatay dito ni Jesus. So if Jesus did not die and if Jesus did not forsake the Father, then Jesus will not die because imagine dunay duha ka personality si Jesus. He is a human and also divine. If God will not forsake him, Jesus will not die. That's a very good, no, I agree with that. So meaning to say, ang buot pasabot sa pulong of forsake is letting him go. Yes. Not necessarily on the idea of kanang carelessness or kanang bitang wala na kayo pagtagad niya. No, that is not the meaning of, I think, of the word. It's not the carelessness, but the redemption. Yeah, redemption. It's not grounded on the meaning of like kanang may pakialam nimo ba na kasi mo. I think that's not what it means by the word forsaken, going back to what you said a while ago. But I believe nga kanang forsaken is kanang just letting him go. Yeah, listen ko. For the salvation. For the sake of, letting him go. But actually, not actually kanang bitang wala na gyud siya pakialam. No, that's a different case. Because that is to fulfill the mission. For that particular purpose. Yeah, that is for the fulfillment of the mission. Because if Jesus will not die, then the mission of Jesus is fulfilled. He must die for the redemption of humanity. So that is why God must allow him to die. So meaning to say sa tong pagkinabuhi na po yung mga time nga usahay makahimo po ta og pangutana sama aning exactly. Sama aning gi-declare ni Jesus Christ nga mura mo ta gi-forsaken sa atong Ginoo, no? Oh my God, why have you forsaken me? Why I'm alone in this journey? Nga akong giatubang karon dili ni siya sayon kayo nga pagalakbayan. It's crucible nga kinabuhi. It's a crucible, no? So it happens to Jesus Christ. It may also happen to all of us. So sometimes we also ask the same kind of question. But just like what you said, God the Father allows it para matuman ang iyang katuyuan kung anong the mission, no, kung anong nahitabo kanya siya sa iyang let it go. Okay, let it go. So very good, no? So our lesson for this week, actually, according to the author, morning ganahan ako sa author, sigigin ako nagbalik-balik in the way I look at how he presents his points ba sa lesson. He's a critical thinker ba? He's no ordinary type of theologian. Dagamang mga scholars, but I think he's a type of scholar that is kanang a critical thinker type of scholar, no? Kaya di po tanan scholar, critical thinker. So I would consider him to be one of the kind that I would like to call as a critical thinker. Like for example, no, he was able to
to formulate this kind of thinking, he said in the introductory part, irony often contains three components. Kasi when you look at the story, the narrative of the death of Jesus Christ, you will also, likewise see different types of ironies, no? Yes, yes. Like for example, number one, two levels of meaning. The two levels are in conflict or contrast to each other. You will always see this. Okay, for example, how can he allow himself to die when he is God? Yes. That's also another point of irony. So there is a contrast of kanang a claim, no, a particular claim against unsay nakahitabo at that particular moment. So that becomes an irony. So wala tong pagalantaon. Dili tugbang-tugbang, no? Tugbang ba? Murag dili siya magkakuan ba? Dili siya murag bitaw you said one thing pero doon na po sila nga kahulugan. Doon po ilan so irony siya, no? Yeah, doon na ibin. Nya naibin nga ingon ani, na po ibin nga ingon ani. So na ay the opposite of kanang meaning ba compared to the words that are being said previously and to kanang bitaw mga expected nga mga events nga nahitabo. So things like that. So ato na pagalantawon na Dr. Elvin. For example, in the Sunday's lesson, still napaghapon kita sa Mark 15, no? Yes. Kani po, I like this question kanang, are you the king of the Jews? Yes. As we all know, he was actually tried sa Sanhedrin. Yes. Okay. Ang korte manggod sa Sanhedrin lahi na kaysa korte sa dito sa korte ni Pilate, no? Yes, sa Roman court. Because kaning Sanhedrin manggod, they were only dealing sa mga issues nga kalabot sa, for example, kanang case of blasphemy. Ritual or religious practices sa but mga if it Jews. involves political issues like sedition, for example, wala na sa ilang jurisdiction. So that's why they have to elevate the case to the Roman court. To the Roman court, especially before Pilate, the governor of the Roman court, assigned particularly in Judea, because the priest, no, Caiaphas in particular, kay mao gitong girefer gid, no, so the last part of it, kay siya mo gitong murender, no, kay they really wanted Jesus nga mamatay gid siya, di ba, Dr. Elvin? Yes. But the problem is, walay right ang mga Hudiyo sa pagpatay sa ilang kapwa nga mga Hudiyo. That is against the law of the Roman government. Mo nang na-establish nga law during their time. So, ang ilang gihimo is, i-bring nila ang kaso ni Jesus dito sa kay Pilate. Pero ang kaso nga na-try dito is a case of blasphemy. Yes. So nangita sila og kanang another issue nga mabit-bit nila against kay Jesus Christ para nga makasulod ang ilang kaso. So murag nag-fishing expedition mo Yes, na gamit sa uban nga mga abogado no nga ng term nga fishing expedition. So totoo man kay ingon sa atong lesson, makita po nato na sa Mark diri sa Mark 15 ang gidala nilang kaso, no, nga charge before the governor was actually sedition. Kaya kung may ingon mangud nga mapatatingon siya, are you really the king of the Jews? So that is a very tricky question. Kaya kung may ingon mangud ka, yes, I am, then gi-usurp nimo ang pan. Ang powers ni Pilato. Ni Pilato og ni King Herod. Because the only king that was recognized during that time was only Herod. But now, here you are claiming you are the king of the Jews. So makasuhan ka talaga og sedition. That's true. Okay, take. So, ang blasphemy nga gipasaka nila nga kaso nga ilang nakita ni Jesus kay niangkon siya, he is the king of the Jews, he is the Messiah. So, sa ilang nga korte, pwede nila nga ilahang masilutan si Jesus pero dili sa kamatayon. Dili kamatayon. So, nangita sila og legal nga basis nga ilang madala dito si Jesus dito sa court ni Pilato aron nga sa ilaw niya nga ipasaka dito nga kaso nga legal na. Right. Na pwede na nila nga mapatay si Jesus. And the only thing nga ilahang madalan nga kaso ni Jesus is sedition, is inciting for sedition. Because si Jesus nagingon siya nga he is king of the Jews. Now, atong makita din nga pag ingon nila nga pangutanan ni Pilato nga, who are you? Di ba? Ipangutanan niya, are you the king of the Jews? Iya man po ning gi-affirm ni Jesus. So, diri sa atong lesson, wala man kayo gi-detalye ni din pero diri sa an assumption nga because of sedition, mao niya ang reason nga si Jesus mahimo nga ma-crucify. So, ingon ani ang ato nga makita nga gihimo sa mga
mga religious leaders para yun nga si Jesus mahatagan o silot sa kamatayon. I got some input, Sige, Pastor go ahead, Pido, please. Okay. from the commentary of George Knight. Thank you sa ato nga mga kaigsunan, no? Nga they are giving us some inputs from in our lesson. The commentary from George Knight, Pilate asked Jesus if he was the king of the Jews. Jesus answered, you say so. Seems to be a strange one. The reason for ambiguity... Yeah, meaning so Jesus affirmed that one at once only. Yes, at once. at once lang. The reason... It's in Mark 15. Yeah, for ambiguity is that one sense the charge was correct. So correct yun po itong charge. Gitubag mo po ito ni Jesus, correct. But a few days before, Jesus was ready, nagsakay po si Jesus, gi-receive siya sa mga tao nga sama po sa pag-receive nila sa hari sa mga Roman Empire with the royal fashion. But on the other hand, his kingdom dili nga kalibutanon, but the kingdom of God is in wider stage than merely Jewish national politic, because he is the Son of God who will soon sit in the right hand of God. So imo makita nga naay aryuni nga ato gyud makita tungod kay dunay duha ka mga kahulugan mo na nga galisod sila pag condemn ni Jesus kay insakto man ang mga tubag ni Jesus. Pero mo lagi ni nga since the Sanhedrin and the religious leader is determined nga ma-accuse yun na si Jesus, so they hang on the idea that this person is causing inciting for sedition and rebellion against the... Yeah. In my simple analysis also, now, looking into the narrative of the story, that's why si Pilate, if you look into Mark 15, no? We can also go to John chapter 18. Yes. Mas klaro mo ko ng John chapter 18, but we'll go to that later on. I think pag ingon nila nga sedition because he was claiming to be a king. King, no? yes. Mura magod ning gi-examine nimo siya para magawa siyang nga. So makahimo ka talaga og kanang Statement. legitimate nga charge against him. So hinggawas man gyud nga king, no? Pero gilantaw-lantaw man gud ni Pilate, just like what you said. Wala man goy mga mga other evidences that would actually point to the charge. Yes. Because like for example, sedition, he did not incite people. Wa po siya nag-incite sa mga tao nga to rebel against the government. There was none. So that's why nalibog si Pilate. So I see no fault in this man. So naman ko kay Professor Sauna from Italy ba. Okay. Ingon sa iya, according to sa mga historians, kanito mga Italians usually kuan ni sila kanang bitang mga leaders, mahilig doon sila mangugas og kamot. Okay. O bisag ilang nauna nga tama sila, pero kung mabutang ang ilang posisyon sa alanganin, At stake. bisan pag nauna ilang nga tama sila, they would still go for, kasi kaysa para ma-preserve ang ilang posisyon. Position, of course. Mo din ingon sa akong professor kanadto nga from Italy nga ingon siya nga kung ano, mo din usa sa mga butang nga kanabitang nanon ang mga Italians for. Kanang kusog gid na dili basta mas ilagi nang ipababuran ang ilang posisyon kaysa unsay tama. So mo na nga nitabo ka Pilate, pag-ingon sa charge nga sedition, wala man po'y proof bitaw nga nagkuan siya, no? Nag-incite siya og rebellion. That's why, kung tanawin mo ang John 18, Pastor, no? I think this one is very clear. The same question that was actually thrown to Jesus Christ. Ingon siya, am I a Jew? Pilate replied, your own people and chief priests handed you over to me, no? That is verse 35, chapter 18. What is it to you have done? Jesus said, my kingdom is not of this world. So, if it were, my servants would fight to prevent my arrest. That's true. So, in other words, if you look into the very details of the case, you cannot actually charge him with sedition. Why? Because his kingdom is not actually of this world. So why would you charge him of sedition? So that's why Pilate said, "You are right." So he was so happy to affirm, no, that Christ was actually innocent because he was claiming that actually he is a king, but his kingdom is not actually of this world. So clearly siya ni Pilato nga
si Jesus was claiming to be the king not of this world but of the kingdom of heaven. So imo ning tanawon wala siya makita nga legal basis. So mo nang niadto Right, siya. Jesus. Mo nang niadto siya sa mga tao, I have find no fault on this man. Yeah, right. That's the thing in John chapter 18. Oh, I have find no fault in this man. So, ibalik na po siya, ano nga, di ba, murag birthday man siguro ni, o pista ba ni? Pista, no? Actually, during the time nag-examine siya ni Pilate, nabasahan mo lang ako ni siya, Pastor Elvin, naaday si Herod diri. Yes. Timing daw kaya nga nagbisita si King Herod. Din sa Utah, sa Judea. So, mo to nga, kung maka-build up sila og strong case sa sedition, mo gito ilang Hawidan. makapalipay kay Herod ba? But the problem is, mura bitaw, for so long a time, they were actually trying to go against the government because the government was, na problema si Pilate sa pag-manage nila kay from time to time, they were asking for a sort of an independence ba. But all of a sudden, ilang gisurrender, ilang kagalingon ngadto kang Herod kay paggamit sa kay Jesus Christ as a point of their case. Kay kung maingon si Jesus Christ nga, I'm the king. So, gi-recognize gid nila nga si Herod. Mao na so malipay po si Pilate kay Yes. Meaning to say, very obedient sila sa sa king. Okay, so that's the other side of it. So it's actually full of irony. Dr. Yeah. Okay, so before we go to the Mondays, please any additional points? Yes, ato makita yun nga dako kayo ang irony din kay pag nag-claim si Jesus nga siya ang king sa siya sa ginarian nga naa sa langit, no? Muna yang gi-claim niya. Pero actually yung imo pong tanawon, dili lang ang kingdom ni Jesus ito sa langit, kundi yung imo tanawon, lakip na gyud ang tibok nga kalibutan. This is what spiritual kingdom. Spiritual kingdom. This is Judge Knight has been trying to expound nga ang irony is that yes, he is not only he was right in his claim nga ang kingdom mula din ng kalibutan na, but in the irony also imo makita nga si Jesus is also the king of the Jews in reality. O ang iyapon nga kingdom, it even expands to the political power of the Jewish nation. Right. Pero when he said, my kingdom is not of this world, tinood ni siya. Yes. Kaya in fact, ang pagtanaw sa mga disipulo siya, ay ang kingdom na din sa earth. Tama ba? Yes. Iyon bitaw siya dining, if it were, my servants would fight to prevent my arrest by Jewish leaders. But now my kingdom is far from another place. So, mo nang usapod ni ka mga butang, usa sa mga butang wala kay nasabtan sa iyang mga disipulo, especially di ba si Peter, Yes. si James and John kay ilang Ginoo. Una gyud nga ang gingarian si Ginoo Is political kayo. Political gyud kay nature. So But it was not a political, but it was a spiritual kingdom. right. So I believe Christ was so brilliant enough to state the fact that he was actually it's not just evading. No, this is not the case of kanang evasion. Kanang bitong kanang muling kawas para sa debate bitaw nga makalusot lang ka sa imong kaaway by using argument. But I think this is actually of stating what is actually truthful and what is actually kanang yung tinuod yung claim nga iyang ginawali o ginasulti for so long a time during the time when he was here on earth doing the ministry. Yes, so mga kaigsunan, mga kapaglaon, clear kayo sa ato nga panglantaw ang ginarian ni Jesus, diri ni ining kalibutan na kung dito sa ginarian sa mulangit. But it is also right nga ang iyahang ginarian is also a spiritual kingdom nga kumurin po diri sa tibok nga kalibutan. So I agree, yeah. So ang imong tanawon, kanang claim po nila nga si Jesus for sedition ri sa nga si Jesus na imong king ri sa kalibutan, in a spiritual sense, right na siya. Kaya ang kingdom ni Jesus, naman sa kalibutan po, no? Nag-green man in a spiritual aspect, dili kay political. So, imong makita rin nga ang ambiguity, imong makita rin ang contrast sa duha ka mga ginarian nga ato nga makita din Unfortunately, Dr. Elvin, no? So, dagan pa kayo nindot nga itong pag-isigutan, but we'll go back to this on Wednesday, no? Like, for example, kaning Monday's lesson, Yes. na yung mga pipila din ka mga pangutan, like, for example, aduna mo nga strong historical facts, bitaw kaning
nga maka sana kana bitang maka-affirm sa kamatayon og labi na gayud sa resurrection ni Jesus Christ. Yes. So mao kana atong pagalantawon, no? So kaning death man ko ni Jesus Christ dili naman guni kanang basta-basta lang i-claim nga nay death niya nay resurrection. Yes. Daghan po yung mga kilala nga mga historians nga nag-affirm. O dili, ang some of them are not actually Christian historians, no? So we will mention some of them this coming Wednesday. I'm sorry, Dr. Elton. Yeah, no problem. I know na daghan makay kag gusto nga ilabay, but thank you very much for the meantime, no? Sa imong nindot kay nga mga inputs nga gi-share ka natong tanan. Mga kaigsunan, before we sign off sa atong programa prak na sa pagtuon, bot lang namo i-share no ni Dr. Elvin Salarda, labi na gyud sa atong mga kaigsunan nga nagasubaybay sa My Journey with God. Oh, yes. Nga usay mo gud ang pangutan na pastor kanang na-late ra ba mi asa man namo ni siya paglantawon og utro. So tudloan mo mga kaigsunan. So na din sa atong website sa ang i-type lang gid ninyo ang SPUC adventist.org. Mora na siya pag mogawas na siya inyo siyang i-click. Mogawas dayon ang atong ipakita sa atong screen if pwede no para ma-demonstrate na to kay lahi man gid makita mga kaigsunan no. I hope we can mapakita paggawas nato sa atong screen. Ana diha, I'm sorry. So makita ninyo din sa atong first yun sa interface yun sa atong website na butang na nato diha ang banner sa My Journey with God. So ilan yung pagkahimon is kung gusto niyo nga i-review ninyo kay na late mo, ayaw mo kabalaka kay tanan nga mga presentation ato na nang gibutang dinhi Sa My Journal sa diri sa atong SPUC website. Adventist.org. So i-type lang ninyo na magawas na sa front page, mao na imo i-click na siya mga kaigsunan kani My Journey with God. So imo lang siyang i-scroll down na diha no kung 15th night, 14th night, 13th night. So pwede gyapon ninyo siya ma-review. Okay. Without any hassle at all. So mo na atong gidugang nga usa sa mga features atong website para mahimo gini siya nga aktibo og mahimo kani siya nga dali kay nga ma-access ato mga kaigsuunan. Dili lamang kaning My Journey with God, daghan pud nga mga programa nga ginasibya dinhi sa Hope Channel South Philippines nga nabutang na pud nato sa atong website nga pwede na pud nila nga ma-access nga without any hassle of kanang interruption sa mga advertisements and so on and so forth. So, mo na mga kaigsuunan na, dali ra gyud kay, don't you worry. Kung na-late mo gamay, kung naa mo introduce to somebody nga gusto po ninyo ma-share ang My Journey with God pero na-late sila, you can introduce them to visit spucadventist.org. So nagpasabot pa surok nga kon karon na sila gabi nakatanaw, pwede lang ma-review ang una nga gabi matanaw nila hangtod maapas nila ang mga presentations. Okay, exactly. So nga na lang mga kaigsunan na. So usa ni sa mga thrust sa communication department atong gihimo kay mao man usa nato ka mga functions din sa atong buluhaton. So daghang salamat. So we'll continue to pray for the next program. Continue to invite your friends if they are not there yet. Doon na lang, no? In a few minutes, this program will actually start. Kaning My Journey with God Season 5. Thank you very much, Dr. Elvin. Ato ni padayon nato in very interesting discussion this coming Wednesday. Yes. So please, can you please offer a closing prayer? Okay. Dear Lord, we thank you that we have done with our study in the Takna sa Pagtuon. And I pray the Lord that you will bless all those who are following this program, our brethren, mga higala nga nagasunod, and we thank you also for our brothers and sisters who are very passionate in this program and who also give their input for our discussion. Thank you, Lord, that you will bless us all together tonight, and we pray that those who are watching us will continue to watch for My Journey with God. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you.